بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد كوزي وناما وتكوفو موسلامو غرندلياو أحاروما يدرس يهاتو يهوسو يجوما درس إكاو سيوهندليانيو وسيكوا جمعة ikao si ukaya oharuma ya fiqh. Oharuma ya darsa bakaundo ya vira riwonesa enamna ya he salatul al-kusufi wal-khusuf. De sala ya homru swali ekale juwali liwa au ekaya o mwezi uliwa. Riwonesa eza waridi oharuma omlango huo hau rajifu. Amma siku alewa unukwezi watukufu ngarinjia oharuma darasa ya nyumeni rambeho kaya babu salatul jum'a. Mlango walewa unu ngarenda urndera awone swala yahe juma. Salatul jumu'a yinu rendo anzari wangalie ngabo masaili menji kawa iladhimuri ya wonese namna yokai. Takriban huenda omlango wa husuye juma unu ushindeu utimizi darasa za timizi ndaru henda darasa 4. Bimaana humkini harirenge juma za timizi ndaru uja juma yane enge rishindere timizi omlango unu beinge tijojua ni ufubise wa inama tendo hangalia oharumazi recherche neze bahthi bwekando na zifanya hausoma maudhuinu si hundukanga wa ahkamu zinji ikao si zishia iladhimu andu wazivenu wendondo ili wandu welewane rangura waswili idarsain. Mongoni mwizo mathalan leo yinu siuhishiyaho kaya wakati mru jua haswali kabla he juma. Masala yayo ya waridi au ka jawaridi zopia ngarjozi wonesa oharuma omlango unu. Kadhalika mongoni mwizo ngarijo hundaho ka ngabo masaili yasa tena ya husuwo wala wandu weka ondo wa liyo haruma hazi namna ila zahe zenti zaki Europa juma wandu wa waswamihilwa au kwatu swamihilwa. Mnashoni kaloninga harumanti zaki Europa zaki kafiri ngusomesiwani mru kafiri siku ya juma ija kasunda wakatendo jumani juma ngiyo josoni mru huo. Kadhalika yo masaili bweka ungejukola adhimuri ya birliye liho ndeze hadithi bweka undozi wanesa waja utena hoka mbukado fanya uparese wakamdu kendeho jumani ni mdu weka undo ya tuenda ya swali juma ndaruza dungana handali wandongo hindi izo pia garjo wonesa oharuma idarsa yinu benge tilewo yinu wa inna mando hanzani monesani ka muqaddima hoka mawdhu yinu ngejokori wonesa ndongo zinji na ahkamu zinjika usi zishia haku unge handani kwezo watukufu siku wale wondo monesani ukaya hayina mndo wekao do ya lazimishiwo kaze swalansa nozo farudhi ya dozi swali bahemruo lazimatuhu aljumua
ejuma ngempasao tena yo wajibu tena yo fardhi haini ya muislamu ikao leo ino habaligh wakati yosa hansi woka ngeladhimo hena rongo za fardhi yazifanye khasande swala yabo kwa juhamba swala ya juma. Then kullu man lazimatuhu aljum'a au kullu man lazimatuhu almaktuba lazimatuhu aljum'a. Enam wakando ya lazimisho kayo fardhi ya do swalize swala za fardhi ya honda ukahabalighi yabo waja utena ejuma yo fardhi hosoni mamruo ya do swali ejuma. Hom ndongozi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rambi yo harmu Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rambi yo haruma Qur'an uharuma suratena wa suratul Jumu'ah hoka yenyi wandu weka ndo amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ekaya ejuma irumiziwa bahina saruhe haraka hau harakivu mwende matekeleze juma mwende hojumani mwende maswali ya juma wadharul bai'a enamdu weka ndo yakana biashara ndo yakahuza bahindu emnduye wadhini ngeladhimo haraka ya rensi hauka ya wakati huo irende hoka homruhu zamba hindu yo haram. Wenge kwezi watukufu ngarendele yao yabari woneseuka juma inu homru jalewo inu yajiambe hokaya ufanyo parese wa hejumo kaka tuhenda ho jumani na jwe hokaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amande heriwe kaundo razi ni so harumwe aya hiyo mndu hafanya pareso kangu tingo kansi ya do huza tsende ho jumani ya we mndu handaliwa mandaliyo mai halisi ina mndu mwenye ufanya utasahuli na upareso kalewo yo kalewo yino katsu hanza ya donda ho jumani yetekeleze juma jeladhimu ya jweho kaya mtume sallallahu alayhi wasallama haritahadharisha zendongo hizo nomdudo khalifu ya kekende ho jumani aruma hadithi ikao irengwa ni Abdullah ibn Umar ambaho kanaindini anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama hakika mtume sallallahu alayhi wasallama qala liqaumin hambia qaumu ya wandu ani hambia wandu ikao yatakhallafuna anil jumu'ah wandu ikao wakaudo tawa kwa jakaudo ndo jumani alafu mtume hambia wandu walaho kaya laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas hakika sinjia hamu yokani amrishe mru yaje yaswalizo wandu renge badala hangu yaje yaswalizo wandu thumma uhriqu ala rijalin kishanende na wavise shia wa mtume sallallahu alayhi wasallama kisha nende na vise wandu hindi yatakhallafuna anil jumu'ah buyutahum wandu wekaule wainundo watwenda ho jumani nende na vise emala ho ya hao mshe wa mtume sallallahu alayhi wasallam abo hakanza yaonese wo ziro homruka kadwenda ho jumani tume sallallahu alayhi wasallam harambia henamna yokaya hakika walandu wekao ndo watwenda ho jumani wadingo ufanya utasahulu no sahilisho ka kwa twenda ho jumani amande wandu wekao ndo parahanawe makatiano waungwawe hakika wandu waungwawe tena ngamwajua wondo bahi mtume sallallahu alayhi wasallam ngone so zero wahemdu wekao ndo utsoenda ya tekeleza ya juma okaya zintia hamu tena ngazinta hamu yoka wamswiba mziro okaya sijo amri shamru ya jaswalize osoni mwandu hamanda waweka ondo watakhallafuni ya juma
ani watondo jumani tijo amri shamru yajia range plastia hangu ya swalizo wandu nguwa swalizo na mine ndo malahoni hao nendena yatie mro wa mtume sallallahu alaihi wasallama yabongwanzo yari wonesela jirma yo kaya ejuma inuti swala yo kaya muislamu ya balighi yambeho kaya yairens bal harma haditha rangani mru amba abil ju'di ad-dumari harione soka hakika mtume sallallahu alaihi wasallama qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala amba ukamtume sallallahu alaihi wasallama amba ukaya man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'a Allahu ala qalbihi. Namduwe kao mwisho hadithi yotena namduwe kao ndo ya ranti jumandaru ya tuenda ya zi swali rekazi dungana yo takriban tafsiri ngejo hanamna hiyo namduwe kao ndo ya ranti jumandaru za dungana khaswa ya tuenda ya zi swali au pare yesu basi namba udhri tukao yonti emru wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yehum remamhori haruma ye roho ya hahe woka emru wa mru moyi kadhalika haditha rengani mru amba Usama bin Zaid sahaba ani nabii sallallahu alayhi wasallam ka irangana yambana mtume sallallahu alayhi wasallam uka hamba uka man taraka thalathi jumu'atin namru bakaundo ya ransi jumandaru min ghairi udhrin watinamba udhri tukao yonsi kutiba minal munafiqina emru ye honzi waho kaya woi mongoni mo wanafiq jode za waridi haula wanano ziro wahemdu wekaule wayinu uronsi swala ya juma katu henda ya iswali au baadhi ya hadithi zinji zaonesa za khabarizo wa inma gam singo fubisa nifanya mukhtasari ili rendele ne zadunga banu waliho omlango unu womle watukuf kullu man lazimatuhu almaktuba lazimatuhu aljum'a idha kana mustawtinan bibina namduwe kaondo imlazimu ilo wajibu ilo farudhi ya do swalize swala za farudhi ngempasao ya do swali ya juma ya bwe juma yo farudhi swani mahe idha kana mustawtinan bi bina'in eka ulamru ika wonge haruma ukazi wa mji ay la tajibu aljum'a illa ala man kanu mustawtinina fi madinatin aw qarya ay banu ngwanzo rambi banu kanendini namdubo kale wayinu ngemkazi wa mji kao rekawo mhu au rekawo mtiti shamji ujulhani hawoka wahwa hama jumbaha mandeli bokando zane saban wakanu yaskununa fi mana zili mabniya ndoka wandu wala wakazi wa mji wala wauye shiharuma za nyumbai kaondo za wahwa bitini au alkhashabi kauzi wahwa haulongwe wakafu au miri au al-ismant au ziwaha hasima au nahwiha au mfano maizo yabo irende hoka wandu hamanda wao yejuma yo wajibo hawudu wande wa swali hauka yabo irende hauka mndu rambao kawo yimkazi wa mji yabo mji uparhani hoka ya unumji kawo uwahwa rekawo haulongo akafu au uwahwa ha mbao miri au uwahwa amani libokando razone sayabo ha sima sanga nezadunga yabo mfano maizo yabo esaru hundo kabo womji abomji imawo mhu imawo mtiti yabo muallif akanzambe namna yo hanongo indi hauka lewainu
mande bokando rujuko jarizionese wala ndo bokalo nungo nshiwa haruma wana khema yewa ndo we juma yo wajibu wasali au yati wajibu ndo amanda wao yati wajibu wakaya mtume sallallahu alaihi wasallam akaja wa amrisha wandu wao wadui misa juma gengari wonesao hatarujuko wasili yabo rambeho kaya amma ahlul khiyam manil nazambabu tsayonge jao amma wala nbokondo wosho haruma wana khiyami wana khema nba watito sorenga mfano wandu warenge dare namna ila wa sisi wafanya maana nyumba shati nyumba ikauzi wao wandu kango wosho haruma wana khema ladhina yatanaqaluna min mawdu'ihim sayfan wa shita'an fala tajibu alayhim wandu ikaongo wosho haruma wana khema wala yo kabalawo bakibala ho wana hazi wa hao wado juhawe henda ufanya misafara wakati ya saifu wakati hele joto weruha wenda misafa weruha harumo mahlani hula wenda misafara miundaji wakati wahe ya baridi wandu hamanda wafala tajibu alaihim yoti wajibu sonimo wandu wao wambeho kaangwa imisao juma mahlani hula weka wandu waliyo haukaya dalilunda hivi haukali anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama haukaya mtume sallallahu alayhi wa sallam lam ya'mur qaba'il al-arabi allati kanat taskunu fi buyuti ash-sha'r wal-khiyam hawla al-madina biiqamati al-jum'a haukam mtume sallallahu alayhi wa sallama kaja amrisha wala warabu zikabila za warabu ikaondoa kauyenshi oharuma wana nyumba waheze khema Madina kaja wa amru shokaya biiqamati aljum'a wa misa juma yani wandu hamandao ya juma yo si wajib wakadhalika wajib la tajibu aljum'a ala man aqama bimakani muddatin lil'amal wajau tena ketu mpasa ya juma yamdubai kaondo ya henda mahalani hamuda ili huenda ende yafanya hazi fano mdu ya beho namna ila yende yafanya hazi mahalani kadha mdu hamandu kamuaskarati aljuyush ama deze grupu za hema jeshi kao zo jwazibe hewa zende haruma hazi khasa التي تكون خارج البلد ikawa hazizo parhaniha mahala ni tsindahula mjini manu karungwa beho harumansi nyindwa jine namna ile wandu hamanda wao ejuma yeke wapasa yo grupu ya beho mahalani jeshe namna ile wende harumastaje namna ile wamalani bokondo waendelea zistaji za hao walangu endo haruma plasi khaswa sukando mjini swafi shangwa beho mahalani ya bande namna ile wandu hamanda wao walio namna ila shakwati humjini kwati haruma na qaria mtiti kawo waha majumba wandu hamanda wao yoti wajibu ejuma mande libokando za onesi wa vanu waka hurrasi alhududi wajautena hamanda wala wandubo ikao lewo yinu ngwa ani wazingiza mipaka ndo wafanywa hazi ya harumai mipaka ya hensi majaishi ikao ndo walio harumai mipaka zi frontieri za he hensi wandu hamanda wao waja utena yoti wajibu osonimo wandu wao waimise juma wakalladhina ya'maluna fi istikharaji almaadini fi sahari amando wandu ikao waja utena wo ufanyaze hazi zinu hauto waze maadini uharuma arudhi nyirajifu haku uharuma ze sahara haruma mahalani ikao yani arudhi ikao yotoka ya mtsange namna ila aghlabu ya hayo kuna uhonda miri wala kuna uhonda hayawani mahalani hiyo alafu mahalani jaihu ikao wanduja wabeha wende wafanye hazi wandu hazi kao beha hiho wende wafanye hazi ya utowa wala ngwatole gashi wala ngwatole fedha wala ngwatole dhahabu wandu hamanda wao
yoti wajibu hawdu ya juma wambengwa yimisao juma amande namna bweka ndoza wanasiwa banu. Kadhalika wal manajimil ba'idati anil baladi, na hula mahalani kao ndo wa parhani hao wajaute na ze maadini uharuma ya arudhi wandu hamanda wao wandu fanya hazi jizo yo si wajibu ya juma wa hauju. Wakalladhina ya'maluna fil bahri limuddatin tawila, amando wandu bweka wajaute na wafanyao hazi ho barini hamuda mwinji wandu hamanda wao wajaute na yo si wajibu waswali juma. Ukayaho barini yo humkini hale wayinu wandu wanungu wafanyao hazi ho barini yo mkini hawakati wandu wajiprepare ukangwa ndo wabaki hula mfumo au juma mfumo wabalia haina mba hindu yo balia ili shinde wabalia zensi huzila ho baharini wandu hamanda wao kaya ende hata usiku ya juma wonde hango baharini hiho simpaka wambeho kayango imisa o juma yosi wajibu ya juma osonimo wandu wao amande namna boika ndoza onesi wa vanu. Wanahwuhum namfano ma wandu hamanda wao fano mahazi hamanda hizo bokando razionesa ikaozo henda atazichongeza mndo namna hiyo mndo ambaye kakatu tekeleza ya juma lianahum ghayru mustawtinina haukaya aghlabu amande bokando razionesa yabo wao kwatu waziwa wakati woho kawanu ngwao wakazi wa mji izondeza onesiwa oharuma omlango huo yezinu zambwa ni wandu hindini kango wanzo uhunde mazidi ya heze ndongo zinu rejei oharuma fatawa yahe allujna daima fatawa yahe elujna wekaondo ye hansiwa komisio ya wandu kaondo ye hansiwa khaswa unu Maka na Madina yaheze fatawa waondo wenye uonesa fatawa au zifatawa zinu. Kadhalika waman kana musafiran ila biladil kuffar, aina mdu kaundo ya fanya msafara henda harumansi ya kikafir. Wa aqama almuslimuna, mawaislamu wa imisa almawjuduna kaundo parani hao hula fi hadhi albilad, mawaislamu kaundo parani hao harumansi ila wa imisa salata aljum'a, wa imisa salata jum'a wajaba alayhi adauha ma'ahum, ipase mdu wekao ndo ya pashia yafanya msafara unu yenda harumansi ya kikafiri ya wakati usihamboka wakati mustawtini kati mkazi wa mji sha hende aparsama waislam waimisa juma wasoliye juma wajaba alayhi ya jumange mpasa we mdu huo bahe ya tabaan lahum ya wadungo wandu wao مع أنه غير مستوطن في هذا البلد وزمانو كمبوي كاتم كازي ومجي وهاروما ينسي. كذلك وانزو يزيدش معلوماتي يابو نرجو هاروما يفتوى وجوتنا هي اللجنة الدائمة لجنة ikaondo yatohansi wa daima hunu Makka na Madina wadingo towaze fatawa zinu waondo wenyi uonesa fatwa inu wajautena watukufu. Wala tajibu aljuma, ketu mpasa ejuma wala ketu pasa mru ejuma illa ala man kana bainahu wa bainaha أي بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة فرسخ فما دون ذلك، والفرسخ 3 أميال وهي تساوي ما يقرب من 5 كيلومترات. banungura mbio banu kezi watukufu
ngurambiyo banu waja utena oka ketu mpasa ejuma baadi mndu kaule wayinu nguparhaniho oharuma ye masafa yanu masafa hindi masafa yanu ye mndu kaule wayinu nguyenshi kiasi ya masafa yambao farsakh eka ramba farsakhi yohamba 3 amyali 3 amyali walmailu 4000 dhiraa karamba 3 amyali mailu nzima yonge kiasi shiwao ya mihono minga ya mihono zihui zina namna ila ani kiasi ya mondo wa mihono kiasi ya uwaza mihono zihui zine he masafa yayo hora jifuuo yonde yambo maili walmailu waja tena wanzari kiasishe haruma ze mentera za mail nzima yonge kau haruma mentera shihui na majana marandaru na 20 alafu ya mwanzo yarambie banu kaya yo ke pasa mruye juma bade mruwe kaule woyinu nge haruma mkabala wa kiasi wa hezementera zinu wa mentera 3 amyali na 3 amyali yonge linganao na ukurubia na 5 kilometrat kurubiyao haruma 5 kilometre hauka yaonde masafa zabari hauka yaonde masafa ikao mndu ishia mndu adhini aghlabu masafa yayo 5 kilometre yaonde masafa ikao ya aghlabu mndu ishia mndu adhini watino kabala yangu adhini hamikiro alafu nganzo ya rionese ya banu kaya yoke pasa mndu ya juma baade mndu wekawo lewo yinu masafa wakaundo yalona yo o mahalani wakaundo yalona yo wasilize kilometre zinu tano hali yoke mnduwo ovahanu yabo ye huishia ye adhana eke mndu wadhini abo mndu hamanduwo mndu hamanduwo yawasilize kiasa heze mentera hizo yabo wonde mndu wekawe jumange mpasao mndu wekawe le wayinuze mentera zile ndi haha wingizo nderahana ze izo bokandora zivumba yabo yo janibu ya bilio kaya ya juma mada makatu ishiyaho malani wakaundo yali wala katu jabanu walo msihire namna ila wando misao juma ya mndu hamanduwo yo mandil bakalo zambo banu na balakasi mustautini yani ngongi hamamdu lo mazambane namna ila au mndu ulio haramwana khema namna ila yabo mndu hamandu wakati juma ke tu mpasa amande heli bikando zaonesi wabanu faman kana laysa bainahu wa baina masjidil jumu'ah siwa hadhihi almasafa au aqallu minha wajaba alayhi adauha amndu wekaundo ya waswili masafa numkiasi shubokaundo raonesa yabo hezementra hizo kilometra hizo yabo mndu hamanduwo nge pasao rekaze metra zile ngizo nchashira hana yabo mndu waja utenange mpasao ye juma dhani yabo mwanzo yarionese waja utena abakanza rionese mpaka wo ka ejumange upasao banu wekaundo ulio wande watekeleze ejuma yena banu wekaundo wishiyawe adhana rekaya wala mndu wakawakatu hadhini hamikironge jumange upasao wishiyawe adhana ndio wajibu ndio fardhu ndio jumani kaya leo yinu ngo mahalani ya hule swafi shahushie adhana mndu adhini hamikiro namna ila
yabo ngiyo wajibu wende watekeleze ye swala ya juma, ngiyo fardhi wende watekeleze swala ya juma. Haya abahinu huishia mathalan hora dimrungu adhini adhana ya juma shaho malani wakaundo liyo ndizo kaundo rambaho yabo nga mazambani ngoharuma sahara mahalani ya hule swafi ika wogulati mahalani yokawa mbengondo jumani hokanga wana shughuli za ushughuli shahula manda wano wana khema mathalani ya wakati juma ketsu upasa wakati au kabla huishiria shahuishiria haradi ushakolisha huishiria haradi kuti wa mjini kuti mustawtini bonge yawo izoranzori wasuliwa ndoka haina mndu kaule wayinungu ishiyo ye adhana banu bokandu yaliya he juma ngiyo farudhi yajibu enidai ende ho jumani wayide uliyo mjini ule mkazi wa mji reka mji mhu reka ya mji mtiti ngiyo farudhi haindi he dalilu ya woneso abanuka irangwa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu kawzi radhi zamnya azim guna zimandele qala hambauka ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulun a'ma ndo hamtume sallallahu alayhi wa sallama mru yakamfumato faqala hende ngwambie mtume kaya ya rasulullah ibwa mtume laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid sina mrodoni bali yahenda msirini fasala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hawzi mtume sallallahu alayhi wa sallam an yurakhisa lahu fayusalli fi baytihi hawzi mtume sallallahu alayhi wa sallam yamnike rukhsa yodonda yasali yahuda honi hahe bahi farakhasa lahu mtume sallallahu alayhi wa sallam ham mrukhusu hamnike rukhsa yokangu jojua yado swali hoda honi hahe kaiti namba mushkila itoka yonzi ham nike rukhsa yoka kabati tabu do salahu dahoni bom fumasu bahi na mushieza dunga hapo falamma walla da'ahu wakati bwe kaunde mfumato wala yamba mtume sallallahu alayhi wasallama dingo yendo zahe da'ahu mtume hampara faqala hamambia ukaya hal tasma'u nidaa bis-salati ango dingo ishie adhana wakati wahe sala shio mfumato qala na'am wala mfumato hambaho kande namna yonga mdingo ishia adhana wakati yahe sala kamrungu adhini qala mtume sallallahu alayhi wa sallama hamambia ukafa ajib ganzao udo jibu adhana bimanoka ganzao udohenda we swali umsirini ya juma ganzo we swali umsirini haini ya swala ya farudhi wajib sanange njao haruma maudhu tena he swala ya jamaa idhan yabo haini ya mruwe kaule wayin uishiwe adhana reka swala itosinde juma ngiyo fardhi ngiyo wajibu yende ya tekeleze swala jamaa he hadithi yinu mratu jambaho kaya yo kirimdo asalaho dahon izokoli yo kirimdo hasaliyaho dahoni shale woyinu kaya ngoishiwe adhani mrungu adhini ngiyo wajibu jibuye adhana wende wasaliho msirini au ke hadithi yinu ngiyo amonge tingonjia re maudhu ya husu ya juma re maudhu ya husu ze swala za jamaa watukufu na rendelewa jawrambeho ka wa sautul muadhdhin alladhi tajibu ala man sami'ahu ijabatuhu rahane jendelea numsitiri uo do ureje imbabitsena harumwe hadithinu ni mashelezeni ndondo okaya hena mndu mwenye huishia adhana yenida ngiyo wajibu yende yatekeleze sala ngiyo wajibu yende yatekeleze juma ngiyo wajibu yende yatekeleze swala ya jamaa he hadithi hiyo bwekaondo mtume sallallahu alayhi wasallama ya mbiye mfumato uwo okama damango ishiwe adhana yabonga anzo ujibu
adhana hiyo uende ho msirini uende waswali wenge wara wasuli yabo do heshelezi zawaja utena wala wana nyasi khasatan ikawo kalantiza zetele ikawo kalantiza ze television wado juaho kaya yamru ye nadi mru heshiye mru hadhini nge haruma television yo wajibu ubaye tele wende wajibu yenida iuswali jamaa homsirini tukauzima usaloda honi wende wa swali jamaa hauka ya mtumika janika eulumfuma turuhu sayoka swale hodahoni koyo ajohamba we ulona yesuiha uonao wajawutena walandu wekale wayinu wo puuzi wajawutena ye swala hauka yangwa konsi wadwangala mipira reka mipira ya bonze reka ya mipira iliyo haruma yensi wandu hamanda wao ngelazimo weshe adhana wende watekeleze swala jamaa wa illa yabongo haruma makosa mahu kadhalika wala wandu wekale wenungu abali yawe magar rema taksimani nano wadunga yabo wandu wajawutena weishiye adhana ngelazimo wajibu ya adhana mndu ya imise taksiya hahe yende ya swali jamaa enge yanjie hazini yewuliyo shomfera wa mndu wa serikali nde namna hiyo adhana ye hii jange lazimo ya imisele garla hahe yende ya dunge jamaa izo de za ripasa de ziripasa o rido shele zizana o haruma edini hatu ya Kiislamu yinu au kaya mushie qisa he emfoma tsowu narendelera mbehoka wa sautul muadhdhin alladhi tajibu ala man sami'ahu ijabatuhu huwa ma kana biduni mukabbiri sauti ni sauti ya muadhini kao nge pasao ujumdu kaundo ya mwishia ya mjibu yende ya swali de sauti himdu boikao ka de sauti ya himdu boikaule wayinu kajakaza mikiro ni yonde ya mando bokaundo ra iwone sabala amma al-amakin allati la yusma fiha sautu al-muadhdhin amma mahalani bokaundo mratoshi sauti ya muadhini illa bimukabbiri sauti illa ikale wakazi wa mikro fa innahu la tajibu ala man kana biha alhudhur li salati aljum'a kamdu amandu woketum pasa yende ya hudhuriye li salati aljamaa waljum'a ende ya hudhur harma sala ya jamaa nane sala ya juma idhan mahalani kaule wayin mduka tuishia sauti mduka ngwa dhini badi kaula mahalani ukabakazo wa mikiro shaka wajakazi wa mikiro mahalani hula mdunge hule swafi mahalani ya hule mahalani kuna hushia adhana timpaka wakazi wa mikiro yabo ye juma yoti wajibu soni mwemru huo wala jamaa yoti wajibu soni mwemru huo amande helibu kaundo za unesiwa o haruma ye fatawa ya Sheikh Ibn Bazi na Sheikh Uthaymin kadhalika wujubanu yaliwonese wajaute na hoka baada ya rambia zinu zokaya ولا تجب الجمعة إلا على من كان بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد المسافر كيتو مباسا يجوما بعدم دوبي كاولي وينو uparahani ho haruma masafa bakondora yaone sabala ze 5 km badi kadhalika illa almar'a wal 'abdu wal musafir
hajaba no waja usena ngorambio ka badi waja usena mrumshe manamshe na mruma na mrupashiyo waja usena wandu hamanda wao fala tajibu alaihimul jumua ijuma yo ketu wapasa mwanamshe yoti wajibu endeho jumani mruma yoti wajibu kadhalika mdulo msafara yoti wajibu yende hojumani. He hadithi bwe kaundo ya arengwani mdu wa Tariq ibn Shihabi marfu'an ambaho ka al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'a juma yuhaq ikaungiyo wajibu tena yo wajibu haini ya mru muislamu yende ya itekeleze badi wanduwane abdun mamluk mruma bwakaundo ya milikiwa au imra'atun au mwanamshe au sabiyun au mwanamtiti au yatubalighi au maridun au mrulo made juma yoti wajibu osonimo wandu wao au yemabeamane yayo ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نوك يمتوم صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره نوك يمتوم صلى الله عليه وسلم كجكودو إمسا جمعة وهرم مسافر يهاه صلى الله عليه وسلم. كذلك وجوتنا لا تجب الجمعة على المعذور بمرض كيتم pase jumum do kaunge na udhri ya wade au matarin au nge haruma udhri ya mvua balo mvua nkali au khawfin au yaliyo haruma khawf ndio haruma khawf mathalan ndio haruma khawf mathalan leo iningo mahalani kao mahalani yaitiso wendo roho siku ya juma kabasi amani wendo roho siku ya juma nga wendo wajenga mizi ngojo angamia ngojo undawa nduhula ma قاطع الطريق وبرسهولا وكذبهان وبوهنا من كوندو لونيو وهو مثلا يابو غورو هوندو جماني جنانغو هرم خوف ابومرو هماندو جما كيتم باسا هولي هونغي هرم خوف هي حديث كوندو را يونس يابو يونسواني طارق بن شهابي الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4 عبد مملوك au imra'atun au sabiyun au maridu karambo kamru lumade yabo namfano wamrubo kaundo liyo haruma khaufu mande helbe kaundo za onesiwa van watukufu garendelea urambe ho kana hindini dalilu ya zinu zo kaya ketum pase jumrubo kaundo liyo na udhri ya wade au waliyo mvuankali au yaliyo haruma khauf wajawtena zirengwa au ngabo riwaya iliyo harumai Bukhari na Muslim au rambo ka irengwa ni Imam al-Bukhari na Muslim an Ibn Abbas litharangwa ni Ibn Abbas annahu yukaye Ibn Abbas qala hamba ukali muadhini ani hambiye muadhini wahyo fi yawmin mutir siku kaundo bakamvua mkali ahamwambia ukaya hindini amwambia idha qulta kaya muadhini hata hujahu ambahu wasilibanuka ashhadu anna muhammadan rasulullah fala taqul hayya ala as-salah utambi hayya ala as-salah ikawa amba ashhadu anna muhammadan rasulullah qul nganzo wambe ule siku walomvu ankali nganzo ambe ukane ndini sallu fi buyutikum namswaliye wa malahoni an namswaliye o malahoni hanyu fakaanna an-nasa stankaru dhalika ani kairendeho kahamau wanadamu wandu wakawahara ya mirongozi ila ya Ibn Abbasi ka Ibn Abbasi ngwambo yabo ngwambo jeho kaya udambe madhini adamba ukasallu fi buyuti kwa mdo salo malahoni hanyu wakati ya mvua shakutu watini ya pupawa jawaswaliho misirini Ibn Abbas wambio kaya faqala Ibn Abbas qad fa'ala dhalika man huwa khairun min hakika zanongozo hazifanya mndu ikao ye bora ye kairahanami na mtume sallallahu alayhi wasallama wa inni karihtu an ukhrijakum na mimi tibiwa
hom mtiyani haraji, hom mtiyani harmu mashaka. Fatamshu fi tini wal matar, alafu mdo henda uharumwa tronto na mvua ya peu. Ibn Abbas kaonese namna yuho kaya ngejoni renda ngejontia haraji na mashaka hojani amrishani mdo henda mwambanga mdomo wa swali ho msirini ne mvua nkali inu ne tronto iyo yode bana bakando na mwambianizo sallallahu alayhi wasallam wonde mtuku furahana aminu hafanya ndongo hamanda hizo wakati wa usiku wa kamvu wankale namna hiyo. Tume sallallahu alayhi wasallam hawambio kanendini sallu fi rihalikum namsaha namduna salihena banu bakando yaliyo manu kando dahoni au bolio mahala ni hulewashia ne mvangio nkali ujanza ndo harumwe jamaa swali banu bakando liyo. Ibn Abbas akawajibu yawambie he namna iyo pakanda yabo kwezi watukufu ngarujo hendeleya lera onese darsa ya dunga abo juma alqadimu ijawo hanza hamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uka yo wandu wanobwe kando wambilwa ho kaya yoti wajibu wonde wa swali ya juma eka wonde ho jumani juma yo kiri neka wonde ho jumani wonde wa swali yabo ya dhuhuri wa itosha kwa no swali ya dhuhuri tena hauka imndu wakaundo ya miloka ya juma kia tumpasa shange la dhimuo ya swali ya dhuhuri wadahoni. Haya abaha wandu wanu wa unoho kaya ngamtunganda humsirini ani mwanamshe yatambuka bango ndo ya swali msirini bango ngabo mplasia ho wanashwa dingonde we swali ngejo juz mathalan sha yabo kana urudia mbingondo ya swali ya dhuhuri ukai swali ya juma ka swali ya juma yabo imtosheleziza ne ya dhuhuri simpaka ya swali ya dhuhuri yabo ndo banu bakaundo rujoja randise mfumoja awe jumoja ao ohanza hamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uka kayo wandu wanwambilo kayo si wajibu wende wa swali juma uende wa swali yonde darsa bakaundo ijao mtsilati watukufu banga bondongozi inji za kwamba wajau tena pakanda abukezo watukufu gardiona na khairi. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.